responders are on the ground working undercover. Komutanım, düşmanla tartımı dinle gelin. Il fallait aussi que je prenne la feuille pour les larmes dans ma tête. Je m'appelle Martha, j'ai 20 ans. Je viens de Belgique et je suis actrice. What is your dream film project? My dream is to work in as many countries as possible, in as many languages as possible. I'm writing on it. One that I would make. Working in Spain with Ken Loach doing Land and Freedom was possibly my dream film project. My dream is to be in a Star Wars film. To play in a movie where I'm like a female Joker or something, like very dark. Maybe I want to play a woman one day. That would be beautiful. To have opportunity to do this job, that's all. I would like to make an historic movie. Sci-fi movie. I love science fiction. That is the film that I know will become a success before I make it. I'm working on it right now, maybe. All the film I didn't do yet. It's always the next film. It's always about the next film. We all love stories. We all love stories. We all love stories. We all love stories. Indang apa saya kok kendao sih, Say? Kayaknya bakal ada pengumuman penting ya. Pengumuman penting? Pengumuman apaan? Jadi gini, 100% Manusia Film Festival tahun ini ada lagi. Gimana caranya, Ren? Kita kan lagi pandemi. Emang rencana lo kayak gimana? Jadi, kita akan online. Online-nya di Festival Scope. Let's go! Yay! Guys, happy watching, guys. Oh well, cheers. Guys, masih meeting nggak sih?不要说我要求要约2个月的，或者我要求要约费全面，这个好像就过分。这个约务啥的各方面都在那些来为老百姓啥编制都没有。这是他们政府应该给的待遇，知道吧？也是你应该争取的权利。只管去要，只管去争取。不说其他人，光俺家这12口人，对我还有这病，他才真正难了。干出死人堆里爬出去。有时候你慢慢的试着触动他，慢慢试着把他讲一点。那三你瞧几岁不在了？4岁的我的啥可以走的。
知道了，我哪知道是这病啊？挣的钱都花到这个上面，人家我别的人归不归叫我受点苦。国家还挣了有钱的病啊，这是当官的给咱生的这个享福的病嘛。女孩走路不方便，就是艾滋病人。我就想在城里办个家，让我们病友在一块儿，在这个家里没有给家那种或者你心里那种想法，就别人会对你一种歧视啊或者啥。那时候有那个想法，因为也不想给他们家里增加点麻烦。我又出来找房子找不到，这时候又遇到西北了，西北说到这边来住。我这西米户子家已经是搬了第4次家，警察他不愿意，就扫到反动账，话能把我赶走。我今天坐车上我就哭了。那你为啥不要出去？以前都我这不是，我给坐牢有啥事的？我最希望我的日子一直被他的这里监视住。而且呢，我做的这些，我只希望我们这些艾滋病人能够像正常人一样的。Adli tıptan bu şekilde linç edilmiş halde adli tıptan aldım. Ben oğlumu bu şekilde teslim etmedim. 4 tanesini öldürdük. 4'ünü öldürdük. O 5'inki geldi. The coup attempt gave Erdoğan almost complete power. Türkiye'nin gittiği yön bir diktatörlüktür. Dinci bir diktatörlüktür. İslamik bir diktatörlüktür. Faşizan bir diktatörlüktür. He is the new red line. You cannot say anything against him. I mean, what are you going to do? If they want to arrest you, they'll arrest you, basically. On the very night that the coup attempt unfolded, the mass arrests began. Ama geri dönerken ya yakalanacak mıyım, tutuklanacak mıyım? Çünkü herhangi hatalı bir şey yapmadım. Tamamen bir sivil soykırım nesnesi. How was it possible to begin arresting people so soon? They have a list, a long list, and it's a purge process. This is not the way you do a coup, so we all knew that this was a little bit fishy from the beginning. For 3 years, we worked intensively to try to understand what really happened. Dolayısıyla Allah'ın lütfu derken kendisi için tarihsel bir fırsatın ortaya çıktığını gördü ve bunu gerçekleştirdi zaten. Now, I am going to tell a different story. Selamat malam. Selamat datang untuk semua teman-teman, para awak media, dan rekanan 100% Manusia Film Festival. Selamat datang untuk para speakers yang akan mengisi webinar kita pada malam hari ini. Saya ingin memanggil dan memperkenalkan 4 pembicara kita pada malam hari ini. Nevise Oskal Lorenzen, Director of A Gift from God. Selamat malam. Jürgen Lorenzen, Co-Director of A Gift from God. Selamat malam. Asfinawati, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Selamat malam, Mbak Asvin. Selamat malam, dan Puri. Malam. Dan Dr. Nurlan Silitonga, pendiri dari Angsa Merah. Selamat malam, Dok. Selamat datang di 100% webinar Start X Human Rights. Perkenalkan, nama saya Puri Kencana Putri yang akan memandu jalannya webinar pada hari ini. Sebelumnya saya ingin menjelaskan teknis dari acara kita pada hari ini.
Bentar. Saya berharap para panelis bisa mematikan kamera dan mikrofon pada saat tidak berbicara. Saya juga akan mengingatkan apabila kamera dan mikrofon Anda dalam keadaan mati ketika Anda diharuskan untuk berbicara. Lalu harap diingat bahwa webinar pada malam hari ini akan direkam. For this part, for the panelists, that all of you that wants to listen to this webinar in English, kindly activate your interpretation feature on below and choose English. The interpretation feature is located on the bottom of your screen. It's easy to find. Dan untuk teman-teman yang membutuhkan penerjemah dalam bahasa Indonesia, for you who wants to use the Indonesian language, you can choose Korean, Duolingo, English and Korean. Sebagai informasi, film yang dibahas. As information, the film that discussed today, you can watch in a festival scope. A Gift from God, dan Jürgen Lorenzen, serta Simei karya Andy Cohen. Sebelum kita mulai diskusinya, izinkan saya mewakili panitia untuk mengucapkan terima kasih kepada para pihak pendukung penyelenggara acara festival hari ini, selama sepekan ini. Uni Eropa, Movies That Matter, British Council Indonesia, seluruh rekanan media pendukung festival kami sejak awal, yaitu Cinemax, Cineverse ID, Info Screening, Kincir, Magdalene, Mokino, StickyNote.com, dan The Display, serta rekanan festival film 100% manusia lainnya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih mewakili komite 100% Manusia Festival Film yang diselenggarakan pada tanggal pada sepekan di bulan Desember 2020. Ada Canadian Embassy, Cine Europea, Erasmus House, French Embassy, Netherlands Embassy, Swedish Embassy, Institut Frances Indonesia, Kekini Ruang Bersama, Kemala Home Living, Klinik Angsa Merah, Amnesty International Indonesia, Arus Pelangi, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, FKWI, Margin Kiri, Selatan Cafe, Trax Tour, Integral Pictures, Appeal, dan Tumbuh Sinema Rakyat. Selanjutnya, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mendengarkan kata sambutan, ucapan pembuka dari Direktur Film Festival kita pada hari ini, Rain Cuaca. Rain, the time is yours. Rain, maaf, audionya bisa dihidupkan. Yes. Halo. Apakah sudah oke? Oke. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir malam hari ini untuk kehadirannya di acara webinar State and Human Rights. Terima kasih juga kepada para panelis, Mbak Asvin, Mbak Nefise, Mas Jürgen, Dr. Nurlan, dan juga Mbak Puri, moderator kita malam ini. Dalam webinar ini, kami ingin mengajak teman-teman berdiskusi tentang bagaimana suatu negara hadir atau tidak hadir dalam kaitannya dengan hak asasi warganya, warga negaranya. Beberapa film kami dalam festival mengangkat isu ini, seperti A Gift from God dan Jimai. Silahkan nanti ditonton di Festival Scope. Kami percaya bahwa kita membutuhkan kerjasama yang baik
dan berkelanjutan antara masyarakat dan pemerintah dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia. Idealnya seperti itu. Tetapi realitasnya bagaimana ya? Nanti kita diskusikan bersama. Nah, dalam program webinar ini menjadi salah satu acara dalam rangkaian kegiatan kami yang berusaha untuk dapat memberikan ruang berdiskusi, berpendapat, dan bersuara mengenai hak asasi manusia tanpa rasa takut. Semua orang bebas berpendapat karena ini merupakan ruang yang aman. Tidak apa-apa jika pendapatnya berbeda, karena dari situlah akan lahir dialog yang nantinya akan memberikan pemahaman pada kita untuk bisa melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang dan juga mengasah empati dalam diri kita. Kita boleh saja tidak setuju dengan pendapat orang lain, tetapi kita bisa menghargai bahwa setiap orang boleh mempunyai pendapat yang berbeda dan mempunyai hak untuk mengekspresikannya dalam kerangka diskusi ini. Itu saja dari saya. Terima kasih dan selamat berdiskusi. Saya kembalikan layarnya kepada Mbak Puri. The screen is yours. Thank you, Ren. Thank you. Jadi malam ini saya yang punya kuasa, kurang lebih diamanatkan oleh teman-teman komite 100% Manusia Film Festival. Saya ingin menyapa semua para pembicara malam hari ini. Nefize and Jürgen, good afternoon in your time in Turkey. Dan selamat malam untuk Mbak Asfinawati dan Dr. Nurlan yang ada di Indonesia. Dalam sesi pertama, saya akan menggunakan bahasa Inggris sebagai alat percakapan dengan kedua filmmaker dari A Gift from God. Dan setelah itu saya akan kembali menggunakan bahasa Indonesia untuk berdiskusi dengan Mbak Asfinawati dan Dr. Nurlan terkait situasi hak asasi manusia di Indonesia. So again, for Nefize and Jürgen, please turn on your camera and your speaker so that we can start the first discussion. Hello, Nefize. Hello. Hi. Yes. Hi again. So it's great to meet both of you digitally because of this pandemic. You cannot come to Indonesia and meet in person with us. But first of all, I would like to congratulate for an amazing movie documentary that I think all of us could learn more about the actual condition, situation that is happening in Turkey. So I know you are working in collaboration, both of you, to prepare this movie documentary, but I'd like to start first to Nefize, that I really want to know that what are your motivation, Nefize, as a movie director to produce this kind of movie documentary that, you know, basically involving a real story from the ground that is, I think, happening now in Turkey. Nefize? First of all, thank you very much for inviting us to your festival. I love your festival. I haven't been in the festivals, but my previous films have been screened in your festivals. So I feel very privileged to be here. To answer your question, first of all, I love my country. I love Turkey, and I would like to give as much as I can. And so that is through art and politics. Jürgen and I, we were there that night when Turkey has experienced this military coup. I myself, I'm Turkish. I was grown up in Turkey. When I came to Norway, I was 24 years old many years ago. So I have lots of experiences as a Turkish person
So I have had many experiences of military coups. So it's almost like every 10 days, if we do not experience military coup d'etat, so we just wonder when will it come. So this is kind of my upbringing, that I know how it is. I know how strong it is. But this coup d'etat was something very, very different. It was different. Actually, I was not really ready to make a film about it. I was kind of concerning about many things, but Jörgen really wanted to make a film about this military coup d'etat in Turkey. And then I had to just, in a way, go through all my youth and childhood experiences and remember the past, in a way. So it was my collaboration with Jörgen, and then we have done this film. Which is really great. I mean, like myself as the audience, watching alone in my place and seeing other reality far away in Turkey, it hits home. I mean, my feeling that I could understand the current situation in Turkey. So thank you so much, Nefise, for your explanation on the motive why both of you. But actually, it is also the injustice. I mean, when we see as citizens of the world, when we see there are some injustices happening, so as artists and activists, so we have to do something. So this is what myself and Jörgen thought about it. I'd like to go to Jürgen. Sorry, I'm always mistakenly saying your name. Jürgen. Apologize on that. No problem. Nefise just touched upon on the issue of rampant injustices that both of you trying to pictures in your movie documentary, that I have seen that all of the topics that you brought up in your movie, that is very, very, very real in terms of the quality of injustice that still leave behind the huge scars to the victims, to the society in Turkey. Even some of the characters also used to work with the government, right? So I'd like to know, why are you choosing that specific issues that you put it inside of your movie documentary, that we knew that democracy, civil liberties, refugees, even you met them and you brought them to the movie. So why are you choosing this kind of thematic issues? Thank you, and thank you for inviting us both to participate. It's very wonderful to be here. But of course, we are very, very sorry that we cannot be in Jakarta together with you. That would be awesome, really, to be there and meet all the people face to face and discuss these so important and critical issues. Because I think we all, as documentary filmmakers, we are, if we see discrimination, inequality, issues that you find it unfairness around in the world, we want to cover it. We want to open it up for people to understand and see what's going on in the world. And I'm sorry to say that Turkey is one of these countries that has developed gradually the last 20 years in a more and more authoritarian way. You can see it in many other countries like Hungary, Poland, even US, you know, under Trump. We have seen a more authoritarian direction in the leadership. And we have to talk about how it happens, how it develops, and what consequences it has for the normal people living in the country, which is not agreeing with, you know, the tyrant or the leaders of the country. And this is what's happening here. We saw a growing tendency to collect
all the power in one hand in Turkey before the coup d'etat, but after this coup attempt, we can see it's one winner, and this winner is the president of the country that is taking totally control over all organizations, all state institutions, over schools, universities, the law. Of course, it is no independent law anymore in Turkey, and also, of course, the military, which is a huge force in Turkey. Remember that Turkey has the next largest standing military in NATO outside of US. You know, so it's a huge military in Turkey. So we see that the consequences of such a development is that people are suffering. First of all, 100,000 people are put in prison, and freedom of press, freedom of speech is almost killed. The president himself is now controlling 95% or more of the media in the country. And we see that people are fleeing from the country. They are trying to escape through different escape routes because they are haunted, and they want to put them in prison. And we can see that fathers are fleeing, and they take the sons and put the sons in prison instead. And these things happening. So it is important, you know, to cover this as a documentary filmmaker. We have to tell the truth about what's going on. Understood. So as a important audiovisual expression that you mentioned, that Nefise, this is a half of art but half of activism that you're trying to combine in one movie documentary. I wonder if you have showed this film as part of public screening outside of Turkey or even inside of Turkey. Perhaps Nefise can explore the public perception during the movie screening, because I knew that this documentary just kicked out recently, last year, but not this year. But I would like to know the impression, the public perception regarding with the content of the film itself. Nefise. Sure, I can talk about it. Unfortunately, we didn't screen the film in Turkey, as you can understand why. But I'm sure there will be a time that we will screen the film in Turkey in the movie theaters. So, and that's the reason that we also made Turkish subtitles that we can come to Turkish audience. But the film is available, of course, in Vimeo with Turkish subtitles. So Turkish-speaking friends and the citizens, they can see the film. The film was premiered in a very important festival in Europe, which is called Copenhagen Docs. And we had really very good results. And we have also screened the film in the cinemas in Norway. And the film is also screened in Norwegian television, Swedish, Danish, Finland, and Israel, I guess. So just remind me, Jörgen, you know more about which TV channels. So the film actually has traveled a lot through the TV channels. But what is very interesting is like when the film was screened in different festivals. So sometimes the chief of the festival, some of the festivals got some messages, and they got some kind of a threat, like please stop screening this film. And the same thing happened also when we had the premiere in Oslo in a big cinema venue before COVID. We were like 700 people in the venue, and there were some people sent by probably from the Turkish embassy, and they were really trying to create some negative attention. But other than that, we have had, we didn't have any single letter, any single mail, any single thing that there are some facts in the film which are not true. So we didn't, I mean, if the film was based on lies,
I'm sure they could have find it and they could have show us that, you know, that document is not correct and all this stuff. So we didn't get anything about it. But Turkish embassy also contacted to Norwegian Ministry of with Ministry of Foreign Affairs. Yes, Foreign Affairs, yes. And he asked kindly that the Ministry of Foreign Affairs can stop the film. But we live in Norway, and it is a country which really appreciate that people and the artists, they have freedom of speech. And of course, the government didn't stop the film, and we screened the film in the big cinema venue. Do you want to add something, Jürgen, about it? Yes, Jürgen. Yeah, no, this is all good. I think it's important to say what Nefis is also stressing, that we were very, very careful not to put anything in the film that could be taken as a conspiracy theory or false news or whatever. So we have been going through everything very, very carefully, and we have a lot of other new and more dramatic material, but we couldn't really explain what was going on there, so then we didn't use it. So all the things that we're using in the film is the truth about what's happening, you know, and trying to understand and tell the story about a development of a coup. I mean, this is like trying to tell what's going on in making a documentary film about Germany in 1935, you know, when Hitler is trying to establish the power, singular power in Germany by starting a small kind of Holocaust already at that time, you know. And so it is difficult, and you have to be very, very careful with what you're telling, so they cannot take you on small details of what is there in the film. Right. That's very correct, Jürgen, because we have had some more information actually what we are using in the film. But some of the informations, you know, we were not really sure because you have to double, triple check the information. We are living in the age of fake news, and so that is the reason that actually what we are screening in the film is just maybe 10% of what we have. Correct. I mean, like, I totally agree with what you're saying, that now we are facing a massive disinformation campaign, even coming from the state apparatus. But this is as the response, indirect response coming from the Turkish government. They trying to using indirect power, influencing other government to stop the movie screening. But I'd like to go to Jürgen, because I saw so many times your face in the film documentary, Inside of a Gift of God, a Gift from God. During the production of this documentary, what are the challenges that both of you are facing with the team, whether when you meet with the important informant that you would like them to say something in front of the camera, or whether any actual threats coming from the government during the production time? It's a very important question, because it's very important to think about when you're making a critical film like that. How will you work? You know, how can you work to produce it? So first of all, we decided that everything about the film had to be secret before we launched it. So we got agreement from all the sponsors to name the film with a different name, and not give out a sort of a message about what they were sponsoring, but not that it was this film they were sponsoring, you know. So it's very important to keep your material and your information very secure. And this is not only for the security of the team that is working on the film, but it's of course to take care of the security of the people you are interviewing and working with. As you see in the film, several of the people are anonymous because they cannot stand out with their face because it's too dangerous for them to give their face to the camera. So this is one thing. And the second thing is we decided we have to work with a very small team, because we need to keep the information with ourselves. So most of the times we were only, when we were filming in Turkey, with only me and the photographer.
So we did sort of everything ourselves and walked around in Turkey like tourists, you know, because you cannot walk around with a camera openly, because then the police would be there in one minute. They would be there and ask you, what are you doing, guys? You know, because it's civil police all over, and they're stopping you if you are suspicious. So you have to be sure about what you're doing, and you have to be very careful about what you're doing until you launch the film. And then, of course, then you speak about it, then you're open about what this is all about. And then, of course, there will be threats. There will be trolls out there that's trying to stop you. But now they cannot do anything because the film is out. So I think you have to be very careful in the production phase and secure, of course, all the footage. Put it in different houses, you know, all these small things that you have to think about. It's a lot of details you have to think about when you think about security. Right. With the all meticulous risk assessments here and there, yes. Right? Yes. We got one question coming from the floor. He said that, hi, Jürgen and Nefis. Thanks for your good documentary movie. After you make this movie, did you get call from the government or even the president itself? How is the response from the society there with the movie? I mean, in Turkey itself. Yeah. Thank you. I think they decided, because we have been in a sort of we had a reaction from the Turkish embassy in Norway, telling us that we are not able to travel to Turkey anymore. At least under this regime, and he also said that they will have their strategy will be to try to not talk about it, you know, not to mention the film, not to make it a lot of discussion and fuss around it. So they are trying to, like Nefis said, they're trying to hinder it. They're sending out some messages that don't screen this film, and not threatening, you know, but then saying things like, this film is very biased, it's not the truth, it's not what happened, and you know, they're talking like that, and trying to make festivals not screen the film. And of course, some festivals then they have doubts then if journalists from Turkey that is paid by the government is sending out these messages. Of course, they have doubt, and this it's a smart way of doing it, perhaps, instead of creating a lot of fuss around it and a lot of international debate around it. Right. Yes, Nefise. Yeah, I was just going to say something. Actually, all the anti-propaganda they are doing about the film is actually not good for these people, because in our previous films we have made a trilogy which your festival has screened. We made a trilogy about Islam. We discuss about the issues about gender expressions and gender awareness and feminism and masculinity within Islam. And our next film is about Islam, sexuality, sex revolution and Islam. So we made a new film about a female imam in Berlin. So our films are very progressive and questioning about Islam and questioning about the reformation within Islam. And then they are, some of the trolls are saying that we are working with the Gülen movement, and the Gülen movement is quite a conservative movement. So some of the Norwegian people who do not know much about Turkish history, so they are kind of saying that they don't actually understand. So it is important to note that we have worked in the issues of gender and Islam before, and actually we were on the way to work in other issues, but when the coup happened, so again we had to use this word. It's a gift from God that Erdogan. It's a station. It's a sentence from one of Erdogan's speech. So he has he understood that it's a good opportunity for him to use this military coup in his own favor.
By the way, I have to jump up to other speakers, but thank you so much. I'll get back to both of you, and I'm going to change my language to Indonesian, so it's more comfortable for the audience also hearing my questions and the interaction with other speakers. But thank you so much, Nevize, Jurgen. Talk soon again. Thank you. Saya ingin masuk ke Mbak Asvinawati, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Mbak Asvin, bisa dinyalain video dan audionya? Ya. Sip, Mbak Asvin. Nah, udah belum? Udah. Sip. Oke. Mbak Asvin, ini kan kita mau masuk peringatan 10 Desember ya Mbak ya, perayaan Hari HAM Sedunia. Kita juga tadi ada cerita semacam perbandingan situasi kualitas hak asasi manusia dan demokrasi di Turki yang memang karakter negaranya separuh Eropa dan separuh Asia. Tapi kualitas perlindungan HAM dan demokrasi yang coba diangkat dari film ini memang kurang lebih bisa jadi refleksi kita Mbak. Dan pemantik juga untuk situasi Indonesia. Pertanyaanku yang pertama untuk Mbak Asvin, melihat situasi hari ini di Indonesia sebenarnya kondisi faktualnya Mbak, negara sudah melakukan apa untuk melindungi HAM di Indonesia Mbak? Iya, jadi kalau kami melihat data-data ya, terutama dari data LBH, YLBHI, di berbagai daerah Indonesia, memang terjadi penurunan yang luar biasa, tidak hanya pada pemenuhan hak-hak asasi manusia, tetapi juga pengakuan bahwa HAM itu adalah yang penting bagi negara Indonesia. Jadi kita masih mendengar misalnya menteri atau pejabat publik lain mengatakan HAM itu kan harus seimbang dengan stabilitas, HAM itu kan dari barat, dan lain-lain. Jadi sebetulnya yang diserang itu bukan pemenuhannya saja yang di ujungnya, tapi kepercayaan bahwa Indonesia itu sudah menempuh jalur hak asasi manusia sejak 1998, itu yang diguncang. Jadi kalau kita lihat sekarang ada banyak sekali pemerintah kembali seperti zaman dahulu ya, mirip-mirip pembangunan yang paling penting yaitu pembangunan berskala besar, ada proyek strategis nasional, akibatnya terjadi pengurangan berbagai hak masyarakat seperti dengan dalih untuk kepentingan pengadaan umum, tanah bisa diambil, penurunan kualitas lingkungan, dan lain-lain. Oke, sebelum masuk ke pertanyaanku selanjutnya, aku mau ngingetin untuk semua audiens yang hadir pada hari ini bisa memberikan pertanyaan di kolom Q&A, itu ada di bawah. Jadi apapun pertanyaannya bisa di-typing di sana. Aku mau balik lagi ke Mbak Asvin. Kita sebagai, karena judulnya acara malam hari ini State X Human Rights. State sebagai institusi kan banyak ya Mbak ya. Human rights itu mungkin lebih attach ke kita, ke warga. Isu-isu krusial apa sih Mbak yang mungkin bisa jadi perhatian kita untuk membangun awareness, kesadaran bahwa HAM itu bukan hanya dibutuhkan ketika ada yang terlanggar, tapi HAM itu mungkin harus eksis dalam hidup sehari-hari. Gimana Mbak Asvin? Ya, jadi HAM itu mengatur apa yang harus dipenuhi oleh negara, mulai dari kita lahir sampai meninggal, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya. Jadi misalnya hak atas lingkungan yang bersih dan sehat gitu. Kemudian hak atas pendidikan, kemudian terutama untuk kelompok-kelompok minoritas rentan, kita tidak boleh dibedakan hanya karena jumlah kita sedikit, apapun itu minoritasnya macam-macam ya, mau ideologi politik, orientasi seksual, agama, keyakinan, dan lain-lain. Jadi kenapa itu penting? Karena negara itu kan punya power yang sangat besar sekali. Mereka bisa mengendalikan militer. Tadi seperti cerita teman-teman tadi soal Turki,
kemudian mereka juga berhak mengutip pajak, mengakumulasi keuntungan, keuangan yang bisa dipergunakan macam-macam gitu. Karena itu mereka perlu dibatasi agar relasi negara dengan rakyat itu seimbang. Kalau enggak nanti ya akan terjadi kesewenang-wenangan. Indonesia kan juga punya beberapa capaian dan beberapa tantangan ya Mbak ya. Tapi mungkin untuk harapan 2021 nih Mbak, kita bentar lagi mau ganti tahun. Apa sih sebenarnya yang bisa menjadi pokok prioritas dalam agenda perlindungan HAM di Indonesia, Mbak? Untuk tahun depan. Oke. Kalau dilihat dari konteks saat ini, maka kebebasan sipil itu yang pertama, meskipun bukan yang utama gitu ya. Kenapa dia pertama? Karena kalau dia tidak punya kebebasan berpendapat, dia tidak mungkin menuntut hak-hak lainnya. Seperti kita saksikan, banyak orang dikriminalisasi karena dia menuntut, misalnya petani, masyarakat adat menuntut haknya. Nah, sesudah itu pastinya adalah hal yang terkait dengan kesehatan, karena kita sedang berada pada pandemi, kesehatan dan hak-hak ekonomi sosial budaya. Kalau sebelum pandemi kesulitan air itu masih bisa, ya lumayan lah gitu ya, bisa menghemat air. Ketika masa COVID ini kan kita harus sering cuci tangan. Padahal banyak saudara-saudara kita itu mengalami kesulitan air. Bagaimana mereka harus sering-sering cuci tangan? Nah, itu jadi fatal sekali. Misalnya juga rumah. Kalau tadinya banyak orang di masyarakat urban berdesak-desakan ber-12 gitu dalam 4x4. Nah, ini bagaimana? Katanya harus menjaga jarak gitu. Jadi COVID-19 ini membuat masalah-masalah kita itu menjadi lebih berat lagi, karena itu pemenuhan hak asasi manusianya harapan kami adalah menjadi lebih baik seharusnya. Masalahnya makin berat dan makin kelihatan nih Mbak ya. Betul, makin kelihatan, makin terasa. Aku mau lanjut ke Dr. Nurlan. Dok, selamat malam. Tadi Mbak Aswin sudah menyinggung beberapa pokok hak asasi prioritas nih Dok, yang harus dijadikan pegangan untuk pemerintah, dan aku pikir bukan cuma di Indonesia aja, tapi post pandemic 2020 pemerintah harus punya skala prioritas. Tadi Mbak Aswin menyebutkan tentang hak atas kesehatan yang mungkin aku pengen dapat pandangan dari Dr. Nurlan tentang kualitas hak atas kesehatan kita hari ini. Mungkin bisa sebelum atau bahkan setelah pandemi COVID-19 ini, Dok. Dr. Nurlan. Oke. Terima kasih. Ini sudah masuk ke dalam sesi saya atau masih bagian sesi Rian? Sudah, Dok. Oke. Saya boleh minta izin sebelumnya. Saya boleh membaca sedikit tulisan saya. Boleh, Dok. Karena pertama, saya mau mengucapkan terima kasih dulu, dan juga selamat buat teman-teman 100% Manusia Film Festival ya, bisa menyelenggarakan ini. Dan juga ini pertama kali saya menjadi pembicara untuk bicara tentang States and Human Rights di umur 56 tahun. Dan saya kemudian ketika mendapat materi ini saya merenung. Jadi saya berterima kasih sekali. Apalagi saya bisa duduk bersama-sama dengan narasumber yang lain. Nah, sebelum saya mengerjakan atau apapun yang saya lakukan sekarang terkait dengan kesehatan dan angsa merah, saya kemudian merefleksi. Saya ingin menyampaikan apa sih yang saya maksud dengan human rights from my own perspective, from my own eyes, experience, ya, knowledge. Jadi izinkan saya untuk membaca. Judulnya, jangan nomor duakan kesetaraan HAM dan jangan sepelekan pelanggaran HAM. Salam kebajikan untuk kita semua. 2 hari lagi,
tepat 10 Desember 2020, kita merayakan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Ini mengingatkan diri saya, Nurlan Silitonga, sebagai rakyat Indonesia yang lahir 56 tahun lalu, bahwa setiap umat di bumi terlahir merdeka dengan mempunyai martabat dan hak-hak dasar setara sebagai manusia. Seperti orang lain, saya mencintai hak-hak saya. Sekaligus ingat dan sadar bahwa diri saya tidak bisa hidup sendiri. Untuk bertahan dan bisa hidup, kita memang harus berbagi kehidupan dengan orang lain. Maka selain memiliki hak, saya juga mempunyai kewajiban keseharian untuk menghormati hak-hak orang lain, termasuk berpartisipasi aktif sebatas kemampuan untuk ikut memperjuangkan kesetaraan hak dasar saudara-saudaraku dan melindungi setiap orang dari perilaku pelanggaran HAM. Mengapa saya meyakini hal mendasar ini? Saya diingatkan sejarah dan pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai belahan di dunia, termasuk di negara tercinta Indonesia. Semua hanya menyisakan dampak menyakitkan dan menghancurkan. Saya bersyukur tidak terlahir pada zaman penjajahan. Bersyukur dapat menikmati pendidikan, lalu menggeluti pekerjaan yang saya cintai. Bersyukur hak-hak dasarku terpenuhi. Namun, saya menyadari, bahkan tak bisa pura-pura menutup mata, bahwa ada begitu banyak sesama yang tidak beruntung. Hak hakiki mereka terbungkam, tersiksa, dan bahkan terperkosa. Sesalnya, kejadian-kejadian pelanggaran HAM hanya sekedar menjadi headline news. Kemudian seperti biasanya, sebagian besar pemimpin masyarakat merespon dengan kalimat-kalimat normatif tanpa makna apapun. Kosong, hampa. Cenderung bermain aman atau bahkan menjadikannya sebagai ajang meroketkan popularitas dirinya. Masyarakat aktif sesaat dengan gercep menangkapi, like and share, berdiskusi. Ada yang menyertakan empati, ada juga yang enteng menghakimi tanpa niat mencari tahu setitik pun kebenarannya. Kemudian berita tersebut menghilang tanpa keberlanjutan. Terlupakan atau tertutup berita baru nan heboh. Saya yakin selain yang sempat diberitakan, sebenarnya masih ada banyak kejadian pelanggaran HAM yang tidak muncul ke permukaan. Baik karena tidak dilaporkan atau memang sengaja disembunyikan. Terkesan para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, sekarang menganggap sepele atau tidak peduli soal pelanggaran HAM. Mungkin mereka pikir bila ekonomi baik, maka otomatis pelanggaran HAM akan hilang. Mungkin karena sebagian pemimpin era sekarang tidak pernah mengalami pahitnya penderitaan akibat perang sipil. Atau belum pernah mengalami hak hakiki dirinya atau saudaranya dibungkam, disiksa, dan diperkosa. Mungkin mereka beranggapan
bahwa pelanggaran HAM yang terjadi pada orang lain tidak akan berdampak apapun pada mereka. Mungkin mereka beranggapan pelanggaran HAM masih berskala kecil dan tidak membahayakan. Karena toh hanya terjadi pada kelompok kecil, kelompok minoritas, kelompok terpinggirkan. Atau mungkin pemimpin-pemimpin yang terpilih pada zaman sekarang lebih peduli untuk mendongkrak popularitas dengan janji-janji manis. Demi menjaga kekuasaannya, tidak peduli akan dampak kehancuran yang menimpa sesamanya, pengikutnya, rakyatnya. Jangan-jangan pemimpin-pemimpin ini dulunya dibesarkan dan dididik dalam suasana kebencian dan kekerasan. Menurut saya, sikap dan perilaku pemimpin terhadap pelanggaran HAM adalah cermin senyatanya dari mayoritas masyarakat. Bukankah masyarakatlah yang memilih pemimpinnya dan mempercayakan mereka untuk memimpin? Ketika masyarakat tidak mengerti dan tidak peduli akan kesetaraan dan pelanggaran HAM, jangan harap pemimpin tergerak untuk memperhatikan. Bagaimana dengan HAM di Indonesia? Menyatakan diri sebagai negara hukum, dengan sendirinya Indonesia menjunjung HAM warga negaranya. Ini tegas dan jelas tercermin dalam ideologi negara, Undang-Undang Dasar 45, dan keberadaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saya memahami praktek kesetaraan HAM bukan hal mudah untuk dipenuhi negara atau dijalankan seorang individu. Karena itu dalam perjalanannya, Indonesia tidak steril dari kejadian pelanggaran HAM yang dilakukan negara, pemimpin, dan sesama rakyat. Saya berharap negara lewat para pemimpinnya tidak melengos dan menyepelekan kejadian-kejadian pelanggaran HAM di Indonesia. Negara berkewajiban mendidik masyarakat sedini mungkin tentang pemahaman kesetaraan dan pelanggaran HAM, dan menjamin kesetaraan HAM menjadi bagian setiap perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan negara. Apa yang bisa saya lakukan? Saya aktif mengambil bagian dalam memberikan solusi guna memperluas praktik kesetaraan HAM. Tidak berkehendak menjadi orang yang ahli mengeluh dan mengkritik. Dengan keterbatasan yang saya miliki, saya berusaha sebaik mungkin untuk menghormati hak orang lain dan melindungi setiap orang dari perilaku pelanggaran HAM. Lewat organisasi Angsa Merah, bersama para sahabat, saya mewujudkan kewajiban sebagai masyarakat Indonesia dan dunia dalam menyeimbangkan kesetaraan HAM dengan cara berikut. Membangun budaya praktik zero intoleransi pada keragaman. Ini penting untuk ditumbuhkan, dirawat, dan ditularkan kepada banyak orang. Kami sungguh khawatir dengan bertumbuhnya secara sistematis sikap intoleransi antar sesama masyarakat, sedangkan sebagian besar pemimpin Indonesia terkesan senyap. Menghormati pilihan seksualitas seseorang dan membantu seseorang agar memiliki kehidupan seksualitas yang sehat. Isu seksualitas menjadi perhatian kami karena masih dianggap tabu dan minim dipahami masyarakat. Sehingga peraturan-peraturan yang lahir lebih sering merugikan pihak yang bersangkutan. Salah satu contoh merugikan adalah soal mengatur dan menghakimi hak privasi pilihan seksualitas seseorang. Saya juga membuka kesempatan tim untuk bertumbuh, mengajarkan pentingnya kemandirian dan berpikir kritis, tidak berpikir pendek,
dalam melihat dan mengambil keputusan. Bagaimana dengan Anda? Apa yang sudah, sedang, dan akan Anda lakukan? Terima kasih, salam kasih untuk kita semua. Baik, Bu Dr. Nurlan, terima kasih banyak. Ini komprehensif, tapi di usia Bu Dokter yang ke-56 ya Bu Dok ya? Iya. 56 ini kayaknya memang tumpah semuanya, aspirasi, pikiran, dan mungkin sesuatu yang sudah dipikirkan cukup lama dari proses Bu Dr. Nurlan mendampingi isu-isu kesehatan reproduksi, mental, dan beraktivitas di Angsa Merah. Tapi dari catatan Bu Dokter yang sudah Bu Dokter sampaikan, saya ingin langsung aja nih Bu Dokter nih tentang advokasi Angsa Merah. Angsa Merah ini kalau saya coba buka-buka websitenya ini kan setidaknya ada dua bukan bantuan, tapi dua fasilitas yang bisa diakses oleh publik ya, Bu Dokter ya. Ada fasilitas tentang pemahaman kesehatan reproduksi, juga ada tentang isu kesehatan mental. Mungkin bisa dijelaskan, Bu Dokter, dengan sederhana, kenapa dua hal ini jadi prioritas dari Angsa Merah? Satu, cara bekerjanya Angsa Merah memang tidak langsung sebagai advokasi. Saya orangnya pekerja, jadi saya lebih suka menunjukkan ada model, ya, model yang bisa langsung diakses. That's me. Ya, pengalaman mengajarkan saya sebagai peneliti, sebagai pernah pengalaman kerja di pemerintah, di swasta, termasuk sebagai advisor bilateral project. Saya belajar, sometimes you cannot just enough doing advocacy. Tidak juga cukup enough membuat training. Jadi saya melakukan sesuatu model. Saya melihat, kalau saya melihat kesehatan di Indonesia ada sedikit black hole. Black hole layanan kesehatan primer. Saya melihat contoh sederhana. Untuk vaksin anak, kita harus antri berjam-jam di rumah sakit, padahal saya lagi kerja. Hanya untuk vaksin anak. Padahal ini bisa dibuat sederhana sehingga vaksinasi mudah, dekat rumah, ya, bisa dilakukan, dosisnya gampang, ya. Sama bidan bisa, sama dokter umum bisa. Jadi saya melihat ada gap dalam layanan primer. Kemudian saya melihat kalau isu klinis, saya melihat banyak orang menolak layanan, masih tidak relax ya, masih takut, tidak confidence tentang isu kesehatan seksual, tidak confidence tentang isu narkoba, tidak confidence tentang isu kesehatan jiwa, masih ke pinggir-pinggir. Jadi saya lebih suka, oke, make a model layanan kesehatan primer dengan 3 area itu. Seksualitas, ya, kemudian narkoba, dan kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa, ketika saya membangun Angsa Merah 2007, 2010, itu kesannya masih sedikit stigma. Kalau datang ke psikiater, kata psikolog orangnya miring. Ya, sekarang sudah tidak. Semakin promosi tentang kesehatan jiwa semakin kuat sekarang ini. Nah, di Angsa Merah karena saya orang swasta, saya tidak mungkin dengan mudah merubah sistem di pemerintah, merubah sistem kesehatan manusia, sistem kesehatan nasional. Jadi saya harus bisa melakukan yang kecil aja dulu. Yang kecil. Jadi saya membuat 2 klinik dengan sistem, bahasa gampangnya, bisnis sosial, kewirausahaan sosial. Artinya bagaimana Anda bisa mengelola mekanisme jadi ada cross subsidi.
dari pemerintah, dari orang yang mampu ke tidak orang yang mampu. Sehingga yang namanya kesetaraan layanan itu bisa dirasakan sama orang yang mampu, sama orang yang tidak mampu. Itu yang Angsa Merah kerjakan. Dan itu yang Angsa Merah selalu sekarang promosikan. Beberapa, I think 24 November lalu saya menulis surat kepada Pak Menteri. Terima kasih Pak Terawan. Saya sebetulnya di situ selain mengucapkan terima kasih, saya juga ingin mempromosikan konsep kewirausahaan sosial di layanan kesehatan primer. Supaya apa? Supaya banyak orang lain lagi yang bisa mengakses itu. Angsa Merah bukan organisasi kaya, enggak, ya. Kami mungkin hanya kaya dalam hal spirit and this, and then never give up, ya. Kekayaan kami mungkin stay believe in kindness, stay believe thinking smart, speak smart, act smart, and kekayaan kami is based on brave. You have to stay brave. Itu yang saya pikir kekayaan yang dimiliki Angsa Merah. Tapi dengan perjalanan itu kami akhirnya bisa membantu teman-teman yang kurang tidak mampu. Baik dok, baik dok. Baik dok, ini nanti aku akan balik, nggak apa-apa, santai aja. Nanti aku akan balik lagi ke dokter, tapi sebelumnya aku mau menyapa teman-teman yang sudah hadir di forum pada hari ini. Saya ingin mengingatkan bahwa untuk semua teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada 4 narasumber kita malam hari ini, kita akan memberikan goodie bag dari 100% Manusia Film Festival. Jadi teman-teman jangan ragu untuk bertanya karena gratifikasinya akan dapat goodie bag dan sedikit oleh-oleh dari panitia nih. Jadi silakan dipenuhi kolom Q&A yang ada di bawah. Di sini sudah ada 2 pertanyaan sebenarnya dari Vira Bilkis dan seorang anonimus. Kedua pertanyaan ini akan saya sampaikan kepada Nevise dan Jurgen. Maaf, jadi saya akan menyampaikannya dalam bentuk bahasa Inggris sehingga langsung bisa ditangkap oleh Nevise dan Jurgen. So Nevise and Jurgen, the first question coming from Vira Bilkis. What are the main challenges in making film that focus on human rights issues, whether there is joy and sorrow? Thank you. The second question coming from the anonymous, he or she coming from Jombang, East Java province in Indonesia. So this anonymous wanted to create a movie documentary regarding with the sexual harassment that occurred in the place. But the main question is, what are the security standard and risk assessment that perhaps both of you could share to the audience if you would like to conduct a movie production regarding a sensitive topic that perhaps could harming the film crew or even the informant that helping the content of the movie production. So Nevise, Jurgen. Yeah, thank you. I can start. It's very important questions, and you have to think twice before you start on a very critical movie that perhaps can offend or provoke state authorities, because you don't know how they will react and in which way they will react. So that means that you have to be very open with your crew, what kind of film you are making,
You have to have the agreement that this is a risky project, and everybody must be aware of that and be willing to take part in such a risky project. That is the way you have to work with the people you are working with. This is also the same, of course, with the people you are interviewing. You have to be very open and clear about the risk we all take in such a situation. But then you, of course, then you can argue that in a situation where democracy and human rights are threatened, we all have to take risks. If we're not taking risks, we cannot defend democracy, human rights, and freedom of speech, all of us. So it is important for people to take risk in such situation. So this is one thing. The other thing is that as we talked about earlier, in a situation where a lot of fake news, lot of spreading of shadowing of what's going on in the world, you have to check the information you are getting not only once, but twice, and sometimes third time. You have to be very sure that the thing you're putting out, you can stand for it, and you can guarantee that this is the truth about things. And sometimes if you cannot tell the absolute truth, then don't put it out. You know, never speculate, never go on, you know, never break with ethical rules. Because we, as the world's documentary filmmakers all over the world, in China, in Indonesia, in all the different countries, we have to be sure that we are standing up for important ethical rules in journalism and in filmmaking. So, so these are two things that are very, very important to be aware of. If I add something, what Jürgen is saying, actually, that is, I will take the stafette from, you know, films are emotional. I mean, filmmaking is an emotional art. And we have combined in this film, this emotional art to journalism. And the journalism, you don't have emotions, you have facts. So, and this combination is very risky. You have to bring the history as it is with many dimensions, and you have to also create the pictures and the stories, and you have to create a dramaturgy that you can tell the story in a very, you know, short time, because it's only 1 hour. Within 1 hour, we are telling a big story. So for us, of course, as Jürgen mentioned, the security of our crew and security of the storytellers, they are very important. And then comes our security, my security and Jürgen's security, but they are not the first security priority in a way, I can say. Because when we interview these storytellers, like the father of Murat Tekin, the soldier who was lynched at the bridge, so the father said, we asked to him, and then he said, I have nothing to lose. I have nothing to lose, and I'm not afraid. We were really asking him, and we were very concerned about his security. And he said that if I am going to be silent, so many fathers and mothers will lose their kids. So in that sense, I think our storytellers are very courageous. And we, in a way, try to protect their stories the way they feel comfortable. But on the other hand, we have responsibility for human rights, because if we are afraid, so we create a society which is full of fears, and fear is the one which takes our humanity away from us. Okay, thank you so much, Jürgen and Nefise. But I'd like to call all the speakers to show up the video because this is a general Q&A. And we have several questions for other speakers. And I'll get back to speak in Indonesian. And after that, I get back to speak in English because some of the questions are in Indonesian. Kita punya pertanyaan dari Siti Fadilah untuk Mbak Asvin. Jadi pertanyaannya untuk Mbak Asvin, Mbak, apa yang bisa kita lakukan nih sebagai warga negara
untuk memperjuangkan human rights bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk orang lain juga. Mbak Asvin, silakan Mbak. Ini pertanyaan penting. Sebetulnya kita bisa dari tempat-tempat kita, misalnya kita mahasiswa, kita memperjuangkan hak asasi manusia di kampus, juga kepada teman kita. Cara yang sederhana sebetulnya adalah melakukan pemantauan. Itu sederhana, tapi dampaknya besar. Kalau setiap kampus misalnya bisa memantau bagaimana sih kondisi pendidikan, apakah semua anak dengan berbagai latar belakang ekonomi, latar belakang orientasi politik dan lain-lain mendapatkan akses yang sama atau tidak, maka itu akan menjadi gerakan bersama. Negara akan paham terjadi bullying di sini, terjadi diskriminasi karena dia minoritas agama dan lain-lain. Dan saya membayangkan kalau ini menjadi gerakan bersama, yang menjadi ibu rumah tangga juga memantau bagaimana harga beras misalnya, apakah ada penilepan pencurian tarif listrik, maka kita akan cepat beres sebagai sebuah negara begitu, karena pemantaunya ada di mana-mana dan semua orang. Baik, terima kasih banyak Mbak Asvin. Saya mau kembali ke Dr. Nurlan. Dok, mungkin bisa dijawab karena ada beberapa banyak pertanyaan buat dokter nih, tapi mungkin bisa dijawab cukup singkat, padat. Pertanyaan pertama dari Naomi Ega Chaterian Hutasoid. Selamat malam Bu Dok, bagaimana cara kita agar pemenuhan hak atas kesehatan tidak hanya dirasakan secara merata tetapi berkelanjutan? Ini pertanyaan yang pertama dari Naomi, karena Bu Dokter ada beberapa pertanyaan. Yang kedua dari Y Wahyuni. Bu Dokter, saat ini banyak orang yang malah menjadi anti vaksin, menolak divaksin. Apakah pilihan mereka adalah hak asasi juga? Terus bagaimana? Untuk orang-orang yang anti vaksin ini, apakah pilihan mereka untuk tidak mau divaksin adalah hak asasi juga? Lalu yang ketiga, ini dari Siti Fadilah juga. Bu Dokter, apakah ada perubahan dari pemerintah terkait akses kesehatan dari sejak berdirinya Angsa Merah sampai dengan sekarang? Apa tantangan yang timbul sekarang, khususnya dalam masa COVID seperti ini? Lanjut, Bu Dokter. Singkat, padat. Terima kasih. Masih mute, Bu Dok? Masih mute? Oke, untuk pertanyaan pertama, mungkin buat saya adalah pemenuhan dari negara untuk langsung secara cepat tidak akan pernah langsung dirasakan. Cobalah merawat diri sebaik mungkin dulu. Oke, itu dulu, merawat diri, mencarilah informasi yang tepat, yang benar. Bertemanlah dengan orang-orang yang mempunyai cara berpikir yang sehat. Kenalilah tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan yang baik. Kalau Anda punya di satu organisasi yang berhubungan dengan kesehatan atau memang punya minat untuk membantu atau volunteer, berjuanglah bersama-sama sehingga pemenuhan tentang kesehatan bagi rakyat Indonesia terus menjadi lebih baik lagi. Kemudian pertanyaan tentang anti vaksin, apakah ini melanggar hak asasi kalau dia anti? Saya pikir kalau dia tidak mau vaksin, secara individu dia tidak mau vaksin, itu haknya dia. Tapi kita juga harus cari tahu kenapa dia anti vaksin. Apakah dia sudah tahu? Apakah dia siap dengan risikonya? Itu kalau dia tahu dan siap dengan risikonya, ya silakan. Tapi ada tanda kutip lagi. Kita tidak hidup sendiri. Kenapa? Karena orang yang anti vaksin ini menyebabkan mudah menjadi melemahkan populasi yang lainnya. Ya, menjadi titik rentan untuk penyakit lain masuk dan akibatnya mengganggu, bukan mengganggu ya, bisa membahayakan masyarakat sekitarnya. Jadi tadi balance is important, keseimbangan itu penting. Harus bijak kita melihat itu dan menyikapinya. Dan yang ketiga, perubahan ya, tadi cepat banget nih pertanyaannya, perubahan pemerintah ya. Kalau
Kalau buat saya, pemerintah itu untuk program HIV/AIDS, termasuk infeksi menular seksual ataupun penyakit penyakit menular lainnya, saya lihat di level pemerintahan, jadi seperti puskesmas, rumah sakit umum daerah, skalanya lebih besar. Skalanya lebih besar, skalanya lebih banyak. Kemudian dokter-dokternya udah menjadi lebih ramah. Ya, tetapi kembali tidak berarti sempurna. Selalu harus dibuat lebih baik lagi. Dan perjuangan juga adalah belajar menghormati hak orang lain. Boleh saya kasih contoh? Ya. Boleh, tapi masih ada pertanyaan untuk Bu Dokter dan Mbak Aswin. Iya. Contohnya pendek aja, Bu Dokter. Contohnya pendek, pasien datang, dok saya mau tes HIV. Oke, bagus, siap. 15 minutes you get the HIV testing, clear. Saya tanya, kalau hasilnya HIV-nya positif, bagaimana Anda? Aku mau bunuh diri aja, aku mau mati aja. Ya sudah, sekarang gini saya kasih tahu ya. Bla 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 bla. Selesai, keputusanmu apa? Mau testing atau enggak? Saya belum siap, dok. Nggak bisa dipaksain. Nggak apa-apa. Ya udah, nanti kalau siap ke sini ya. Jadi jangan langsung mukanya cemberut. Lu nggak tahu lu, kalau nggak diikat nanti. Termasuk juga, kok perempuan belum menikah sudah mau periksa pap smear. Gitu ya. Jadi ada hal-hal yang harus lebih diperbaiki dalam hal komunikasi dan juga pengetahuan tentang seksualitas. Baik, Bu Dokter dan Mbak Aswin, ini ada satu pertanyaan dari Jaya Andri Guna. Di saat pandemi sekarang ini, bagaimana pandangan Mbak Aswin dan Bu Dokter melihat negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan? Belum lagi adanya kasus kemarin untuk kasus bansos yang dalam tanda kutip terpangkas. Sikap pemerintah juga yang tidak jelas dari awal, sehingga kita sendiri bingung gimana mau bertindak. Isu kesehatan mental juga menjadi salah satu isu di kala pandemi saat ini. Mungkin komentarnya dari Mbak Aswin dan Bu Dokter sebelum saya masuk ke beberapa pertanyaan untuk Nevise dan Jurgen dan pertanyaan kembali untuk Bu Dokter dan Mbak Aswin. Oke. Siapa duluan? Mbak Aswin duluan. Boleh? Iya. Silakan Mbak Aswin. Padahal Ibu Dokter nih yang ahli. Kami memantau sebetulnya bersama koalisi dan juga ada orang-orang kesehatan masyarakat di sana, dan salah satu yang dari sudut hak asasi manusia sebetulnya hak atas informasi gitu. Kita tahu pasti kita punya banyak masalah kesehatan, tenaga kesehatan sudah berupaya mati-matian tapi memang kurang orang, kurang APD dan lain-lain. Tapi kalau dari sudut hak asasi manusia, pemerintah itu tidak transparan tentang data. Padahal data dan informasi sangat penting untuk menjamin tindakan apa yang perlu dilakukan dan apa yang perlu dilakukan masyarakat gitu. Jadi misalnya ada banyak tes-tes yang baru ketahuan setelah orang yang meninggal, juga atau misalnya dites dia tidak positif COVID tapi tes ulang kemudian jadi positif gitu. Jadi ada hal-hal yang sangat meragukan mengenai data, dan saya yakin Ibu Dr. Nurla nanti bisa lebih menceritakan bagaimana kaitan pentingnya hak informasi itu dengan kesehatan. Terima kasih. Oke. Kalau dari saya ada dua. Saya melihatnya dua, saya sebagai seorang dokter dan saya juga sebagai seorang pasien. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Asvina. Sebagai seorang dokter, sebagai tim yang ada, yang saya lihat tim dokternya atau apa, mereka bekerja dengan baik. Maksudnya dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh. Tetapi kalau cara mengelola, mengkoordinir, saya boleh katakan cukup keotik, ya, artinya kurang efisien, kurang efektif. Maksudnya mekanisme dia mengelola, kemudian cara menyampaikan, berkomunikasi ya dengan orang di dalam, dengan orang di luar, sehingga terlihat semua kelihatannya menjadi simpang siur. Tetapi saya juga tidak bisa bilang, pemerintah tidak melakukan apa-apa. Pemerintah ada niat baik. Yang challenge adalah how to do it-nya. How to do it-nya. That's Indonesian. I think that's a common practice, ya, in any level in society.
in Indonesia, that we not critical thinking and finding the good reason, like Jürgen say, you have to think the reason and then be more strategic, yeah, and talk well, coordinate, not instant, and but it's Indonesia, yeah. So we all trying to work together and keep focus how to be efficient, how to be effective, how to keep communicate properly with anybody. That's very important. And stay think critics for everything. Thank you, Bu Dok. Terima kasih banyak, Bu Dokter. Yeah. So I'm going to speak in English again because some of the questions are in English. For Nefise and Jürgen, I will wrap up some questions here so that you can answer them directly. First is coming from Vira Bilkis again. She said she was asking how to make a documentary film as interesting as a popular fiction film. Second, coming from Siti Fadila, what makes you both so brave to deliver this kind of sensitive issue in your film? Don't you get afraid of it? And another one coming from Anonymous, this person is a filmmaker coming from Papua, and they would like to express how human rights has been violated in the medium of storytelling. Any tips to cope and manage with the issue, especially to protect the storytellers and the crew, as you mentioned. This is perhaps related with the previous question, so perhaps you can touch upon a bit on that. So that's all. Okay, you want to go first, Jürgen, or shall I? No, go ahead, please. Okay. Fiction is for you, you know. So it was very interesting when you were opening this webinar and you were interviewing some journalists, some actors, some filmmakers, and they were all saying that we love stories. We want to tell stories. I think it is our human nature. We want to tell stories, and we want to tell stories in our decency. So what happens is that when we are having a despotic countries, when we are having despotic systems, so these systems, they try to control our grammatic, you know, which is like in English, it is subject, verb, object, right? So, so when they try to control our grammatic, the way we are expressing our stories, and suddenly the bam, subject is gone, bam, object is gone, and the verb is gone. So how are you going to tell the story? So here we have the power of cinema. I mean, the power of cinema is also without words. You can also tell the story by using some images. Even though you don't use the words, which might meet the censorship, but the images also goes to people's memories, people's understanding, and people's heart. So to answer the question how we can make you know, films that we can reach the audience is actually based on your visions, and in our case we work with a very talented cinematographer. His name is Anders Hoft, and the cinematography is very important for a story like that. So on the other hand, it is the dramaturgy, of course, and how you are designing your story, how you are creating your own grammatic. And you know that if you use certain words or certain sentences, it might be censored. So you have to create a new visual dramaturgy when you are working with political films. So everything is like actually based on how you will use your brain and your heart and bring the stories. Jürgen? Yes, I can answer the question about if we were afraid.
when we were making the film, and I think we can answer the way that when you are afraid of something, then you are onto something. You know, to be afraid is a sort of emotional reaction to seeing. You see something, you hear something, you understand something. That makes you afraid, and that means that you're onto something that is important. There is something important going on. So for us as documentary filmmakers, when we are afraid, then we really have to go for the story. Then we have to find out what is the story behind this. We cannot ever stop doing what we are doing just because we are afraid. And the wonderful thing is that, of course, some of the things we have seen, some of the things we know now, we know what is going on. You can be afraid of that. You can be afraid of the knowledge we have. But then you know that you have a story to tell. So and then you overcome. When you start telling the story, you start working on it, then you overcome your fear. Then you just focus on telling a good story, telling it a correct way, telling it in a visual way, of course, which is important, bringing out a narrative that can be good for people. Thank so you the last question is about, I think the anonymous, he could also perhaps contact us directly. And we can talk more about this, about risk and how to do things in a proper and secure way. But I can tell that it's important for filmmakers to take care of the storytellers, even when they are not taking care of themselves. You know, they can perhaps be too open about things, or too blunt, or too provocative in their sayings, and sometimes you have to cut that out because it's our duty to always take care of the storyteller. We are the one in the end that shall be sure that what we are telling is the truth about things. So that's our responsibility. The storytellers have seen the film, we have sent it to them, and they know about it. But some of them are living in Turkey, so it's not, as we said, it is not screened in Turkey officially or public in yet. But that time will come, and I will look forward to that. Thank you so much, Jürgen and Nefise. But we have one last question coming from @trex_tour. This question is for all the panelists. First one is, what is the upcoming trend for global human rights issues that come up in your mind? Second one, how to make youth generation to realize how important is the human rights issues and encourage them to do such a positive movement. So I'd like to go first to Mbak Asvin, and then Dr. Nurlan, and both of you guys. Ya, penting sekali. Ya, terima kasih. Penting sekali pertanyaannya. Isu terkini yang saya pikir terjadi di banyak negara, termasuk di kawasan Asia Tenggara, adalah menyempitnya ruang sipil, kebebasan sipil, dan terancamnya demokrasi. Bentuknya macam-macam, extrajudicial killing, penghambatan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, dan sebetulnya persoalan dasarnya adalah bagaimana rakyat menentukan berjalannya pemerintahan. Kita bukan hanya objek yang dimintai justifikasi ketika pemilihan, tetapi kemudian ditinggalkan ketika pemerintahan itu berjalan. Nah, untuk teman-teman muda, saya melihat sebetulnya khususnya di Indonesia, tapi juga kalau kita lihat di Hong Kong, di Thailand, dan di mana-mana mungkin yang saya belum ketahui, teman-teman muda ini punya kegelisahan yang lebih mendalam mungkin, atau lebih cepat daripada generasi-generasi sebelumnya, dan saya pikir ini karena lompatan komunikasi teknologi informasi. Mereka terpapar dengan berbagai isu sejak kecil, dan karena itu kepeduliannya juga luar biasa. Dalam gerakan di Indonesia dari September 2019, ketika mempertahankan lembaga
pemberantasan anti korupsi yang mau dilemahkan pemerintah, kemudian menolak undang-undang yang represif, kemudian di 2020 juga menolak berbagai kebijakan yang merampas hak-hak hidup rakyat. Kaum muda ada di depan dan mudah sekali menemukan mereka di berbagai aksi. Dan ini masa depan kita ternyata tanpa perlu mengkhawatirkan kaum muda sudah bergerak lebih dulu. Terima kasih. Bu Dokter? Ya, kalau dari saya mungkin untuk saat ini ya kita harusnya mulai mempromosikan dan mendukung program pemahaman tentang HAM ini dari pendidikan, dari dini. Ya, jadi diajarkan, dipraktekkan. Sehingga contoh saja bullying itu salah satu contoh sederhana ya. Mungkin kelihatan kecil, tetapi ini juga karena kita tidak mengerti, karena tidak memahami, belajar bagaimana sih menghormati orang lain. Itu sudah mulai harus diajarkan. Saya sendiri tahu HAM itu setelah ketika saya di Papua ya bekerja sebagai dokter puskesmas di sana. Jadi tidak orang tua yang mengajarkan saya tidak tahu HAM ya. Jadi saya pikir anak muda sekarang sudah harus kita promosi, kita mendukung, diajarkan itu dari kecil, prakteknya langsung, teorinya, prakteknya langsung. Dan sekarang pun tentu saja bagaimana mengakomodir, bagaimana orang-orang muda ini berekspresi secara sehat, tapi tidak direpresif, tidak penuh ketakutan. Ketika anak muda dengan ide-idenya yang berbeda, we all afraid, ya, termasuk saya mungkin afraid, takut, ya ada gaps antara saya dengan anak saya saja mungkin masih ada gap. But itu yang mungkin kita harus bisa coba kerjakan bersama-sama. Termasuk saya sendiri, introspeksi diri. How I can do it, how I can contribute. And also you can do it. And seperti Mbak Asvina sampaikan, masyarakat bergerak dan itu akan memberikan perubahan. Makasih banyak Bu Dokter. Let's get it, Nefise and Jürgen. Nefis, can you go first? You have to unmute. Still unmute? You can unmute it. Yes. So the question was the upcoming trends in human rights issues, right? Yeah, global human rights. So first of all, I'm not very sure about the word trend. I'm not sure if I really understand the trend, but I can say that the human rights issues, it's not a trend. It's not like this year we will, deal with human rights issues this way, and the next year it's a different way. So in that sense, it's not a trend at all. It is like we people, we need oxygen in order to survive. And in order to survive in our societies, we need to have a democracy and we need to have human rights. And human rights is not only those people who are in the jails, it's not only the people in Turkey, the journalists in jail. So it is not related to that. It is just, to our consciousness. And I think, as Jürgen also mentioned before, we as filmmakers, we are not only creating the visual drama, but we are also creating the consciousness of being witness. And through our films, we would like to create this, we would like to establish this consciousness, and we would like to give to the youth, the young generation, and don't be afraid and have an ownership. We are the one who are owning democracy, and all the politicians, they are just temporary because we are choosing them. So in that sense, through our films, so we want to break the fear of being, saying something, saying our words loud. So, so this is what I can answer the first question. Yeah, can I say more than just agree to that? It's a wonderful way of saying it. But of course, for young filmmakers,
It's a lot of stories out there. I mean, it's a lot of corruption going on in the world. It's a lot of ugly things going on from organizations, from institutions, from states. So it's not a lack of stories. And the second thing, which is very important for filmmakers to think about, it's a lot of brave people out there. You know, a lot of people fighting for their rights, ownership to land, ownership to survive, ownership to rights, freedom of speech, human rights, and so on. You know, find these people that are fighting, you know, that have a spirit. They are not afraid of talking out and talking loud, and give them a possibility to tell their stories. You know, we are not in an age where we can stay afraid and keep silence. We have to speak out. We have to give over microphones to the people that are fighting for the rights of everybody. And this is, as Nefis said, this is our consciousness. This is our obligations. This is why we are here. So, I know it's a lot of wonderful young filmmakers out there wanting to tell these stories, and that makes us happy, of course, when we have been in this business for a long time. So this is wonderful to see that. But never ever forget a few things. You know, you have to tell a story. You have to think about the narratology of it. You have to tell it in the right way. You have to know that it's film. So when it's film, it has to be a good photographer. It has to be done in a beautiful way also. So think about the quality in all steps: quality in the research, quality in the storytelling, quality in sound, quality in the photography. And editing. And we will have a lot of beautiful films coming out, and important films. Great. Be brave, be courageous, yeah, Jürgen. Thank you so much, Jürgen, Nefis. Thank you, Puri. We still have 2 questions that the committee asked me to prolong a bit of the time, because the enthusiasm from the Q&A box is quite hot tonight. So I'm going to deliver the 2 questions for Mbak Asvin and Dr. Nurlan as the end of the session tonight. Untuk Mbak Asvin dari Mutmainah, selamat malam Mbak Asvin. Izin bertanya kepada Mbak Asvin, segala pelanggaran HAM yang terjadi hari ini, apakah disebabkan karena belum diterapkannya secara optimal aturan-aturan yang mengatur soal hak asasi manusia, atau karena pemerintah belum maksimal dalam mengupayakan penegakan HAM itu sendiri? Mbak Asvin? Ya, terima kasih Puri. Selamat malam juga Kak Mutmainah. Undang-undang hukum yang tertulis pasti tidak mampu mengejar kehidupan manusia, tapi kalaupun pemerintah mematuhi apa yang ada di dalam undang-undang yang tidak cukup itu, setidaknya kondisi masih lumayan gitu. Nah, tetapi memang kalau kita lihat tren khusus untuk Indonesia, terjadi deregulasi semakin lama. Aturan-aturan yang baik yang dihasilkan setelah masa reformasi, setelah pemerintahan yang otoritarian pada zaman Orde Baru, itu semakin dikikis, semakin dipangkas. Misalnya kita mendengar tentang Undang-Undang 11 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja, mengurangi berbagai hak masyarakat, hak milik, menurunkan, akan mendegradasi soal lingkungan, dan kebebasan sipil pastinya, termasuk kebebasan beragama, berkeyakinan. Jadi memang semakin lama kondisi makin buruk begitu ya, tapi kalau itu yang ada pun diikutin, sebetulnya ya tidak akan separah sekarang juga gitu. Makasih, Pur. Makasih Mbak Asvin. Untuk pertanyaan yang terakhir datang dari Yola Mafliana Yuliana, ini khusus untuk Dr. Nurlan. Selamat malam Dr. Nurlan, saya mau bertanya, apa yang harus saya lakukan apabila melihat seorang perempuan yang ada di sekitar saya tinggal ketika mereka atau si perempuan ini mencari nafkah dengan menjual dirinya demi mencari uang untuk keluarganya hidup. Yang saya tahu adalah perempuan itu ada kalanya dituduh melanggar asusila, sehingga menerima penghukuman
yang tidak manusiawi, bernuansa seksual juga. Dan ujung-ujungnya perempuan itu akan dihakimi, diremehkan, dan yang saya tahu perempuan ini juga terjangkit penyakit seksual. Mohon pencerahan dari Dr. Nurlan. Terima kasih. Dok, silakan. Terima kasih Mbak Yola untuk pertanyaannya. Jadi saya coba jawab. Satu, pastinya kita tidak menghakimi ibu tersebut. Kedua, kita masih punya kasih, jadi mengasihilah. Ketiga, kita masih bisa memberi apa mungkin yang basic needs yang dia butuhkan. Contohnya, kalau kita beruntung secara financial, mungkin kita bisa kasih bantuan makanan, atau kita kasih bantuan untuk anaknya yang sekolah. Atau yang paling penting, kita juga bisa bantu dia, mungkin dia punya kesulitan ataupun kekurangan untuk kesehatan di bawah. Kita biasanya sekarang Anda mulai mengenali lembaga-lembaga mana yang bekerja untuk pekerja seks perempuan, ya, ataupun mencoba mencari tahu di daerah Anda organisasi mana sih LSM yang peduli pada komunitas yang terpinggirkan, sehingga Anda bisa ikut berkontribusi secara personal, tetapi bisa juga secara sistematis melalui suatu organisasi, sehingga dampaknya bisa menjadi lebih besar dan bisa menghasilkan suatu respon yang lebih baik dalam hal misalnya dukungan pemerintah yang lebih konkret, ya, ataupun perubahan satu peraturan. Jadi itu mungkin saran dari saya, dan selalu saya selalu percaya kita tidak pernah miskin. Ya, kita masih punya kindness, kita masih punya bravery, tadi Jorgen ingatkan, dan kita masih punya kemampuan berpikir untuk mencari solusi yang terbaik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk semua panelis yang sangat antusias menyampaikan opini dan pandangannya pada webinar malam hari ini, State X Human Rights. Sebelum saya tutup, saya mewakili panitia dari 100% Manusia Film Festival, mengingatkan bahwa film festival ini masih berlangsung. Mungkin bisa dicek tipis-tipis jadwal dari 100% Manusia Film Festival, apa saja film-film yang masih dihadirkan, dan semoga A Gift from God masih on the list. Jadi teman-teman yang belum sempat menonton A Gift from God bisa recheck lagi jadwal dari film festival ini, dan mungkin bisa mengakses dan mengajak teman-teman yang lain. Dan tidak lupa juga di hari Rabu yang akan datang, besok maksudnya, akan ada fringe event dari 100% Manusia Film Festival, yang kegiatannya bernama 100% in Harmony Courage. Jadi ini nyambung dengan apa tadi yang dibilang oleh Jurgen dan Nefise tentang keberanian, courageous. Ini akan dilakukan pada pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jadi untuk teman-teman yang besok masih punya waktu mengikuti 100% in Harmony Courage, bisa mengikuti fringe event dari 100% Manusia Film Festival. To all my beloved speakers, I would like to ask you to turn on the camera because this is a photo session. The committee would like to keep the memory tonight, this afternoon, in your time in Norway, so we can take a picture together. Okay. I would like to count 1, 2, 3, so that we will be ready with the big smile and all. Okay. Okay. 1, 2, 3.
sign language, matiin kamera. Oh, sorry. Before that, I'm asking for the sign language to turn off the camera. Okay, it's okay. Thank you, Mas. Okay, again, 1, 2, 3. Okay. Okay. Thank you so much. Terima kasih banyak. Thank you. Untuk Jurgen Nevise dari Norwegia, untuk Mbak Asfinawati dan Bu Dr. Nurlan dari Indonesia, Jakarta, selamat malam, selamat istirahat. I'm Purip Kencana Putri from Kuala Lumpur, Malaysia, signing off and enjoy the festival while it lasts. Good night. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Bye. And untuk nama-nama yang saya sebutkan di bawah ini ada Naomi, Ega Caterian Hutasoid, Trax, Tur, Siti Fadila, Jaya Andriguna, Yola Mafliana Yuliana, dan Mutmainah bisa nanti akan dikontak oleh panitia untuk mendapatkan goodie bag dari 100% Manusia Film Festival. Terima kasih dan selamat malam.